Hello! Ay, wait, picture ni mama. Ay, picture pa gano'n ni mama. Say hi kay mama! Hi! Ay, sige, gwapo ah. So proud of you lang. So proud. Grabe mga kulbas ang bata ko. So proud ng bata ko. I want more coffee. Baka ni mama ang coffee. Langga? Hey Siri, what time is it? Hey Siri, what time is it? No. Walang sabat si Siri. Out of coverage si Siri. Langga? May ihang ba si mama? In 5 minutes? In 5 minutes, masakay kita kay Dax diha. Kaya makadto kita sa groceries. Mabakal kita sang chicken. May barbecue ta buwas. Kaya maano kita buwas? Imit ta buwas si Mama Boom kasi manong akak. Yay! Exciting! Exciting! Makita ta buwas si Manong akak. Sa ladder. Okay. Sa steps lang ga. Wait. Help ka ni Mama. Help ka ni Mama. Huh? Okay. Go up. Up the Steps? Okay, so steps na lang. stairs. Red? Mm-hmm. Ato sa red. Is it red? Okay. Let it go there. They got that go there. Go! Okay, got it. Hello. Hello. Ay, so sa guwapo. Bye. Ay, ani si Mama. Abi mo sa si Mama. Wait ka din ni Mama. Oh, this is for answer. This is for. This is right here. Mm-hmm. Go. Hindi na that way. This way. It's gonna be hard on that way, Langga. Hard enough. Yes, we did it. That's just It's a fireman pole. very cool. Pole. Cool. Po. P. Pole. Eh, hindi ka daw yung magkatunan na. I'm sorry Langga. I know. But this is mga next year Langga. Pag ano-ano na. Tudluan ka ni Mama ka ni Papa. Smile. You're all ready. Yo! Oops. Ang higo. Ang kanto tanan sa imo. Ay, nahulog. Hey, Garbage. Di Mama na, hindi ba ka na? Ay, butan ni Mama sa garbage. Mama. Ay, wait. Garbage ang isa. Recycling ni paper lang ga recycling. Dali na. Up. Careful. You think it's this? You think it's like this? It's like it's like Okay, careful ha. nice. Careful. Yeah, okay na to. Okay na to. And then Okay. it's that. Uh-huh. Hold. That's right. Good boy. Good job.
Hindi na sa phone. Go, 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 go. Ano nga color? Yellow. Yellow. Wala yellow. Blue or red? Blue. Okay, go sa blue. Go sa blue. Go straight sa blue. Si mama. Red. Sa red? Okay, ka sa red. Go sa red. Blue. Blue. Blue or red? Red. Okay, go. Hello. Hello! Ang sipon na nagtulo. Tugnaw. Hello. Hello! Ganun wala. Peekaboo! Ay, naku. So cute. So cute. Ay, so cute. Dali na. Down na. Yes, again. Oh? Dali na? Hindi pa makato. Duck. Ducks. Dali makato ka ducks. Katuan ng ducks. Dali, dali, dali. Okay. Dali. See, this is what I said. He loves chasing ducks. Tamo galing ipot sa ducks. Hangga. Go, go, go. Be careful lang sa ducks, ha? O, damo tong ducks, oh. Ay, langga, careful ha, basi sarusoon kanila. Anto pa daw, pag idakso, langga. Anto daw mo, dakso. Watch lang sila. Come on, ducks. Say hi. Ano ba mo sila mga ducks? Good morning. Good morning, ducks. These are wild ducks. Geese. Isa sa mga animal symbols ng Canada. Ang geese. Geese? Yeah, geese. They are wild langga. Bawal sila panakpon pa kaghimuon nga patutin. Because they are wild. Na preserves in Canada. Watch out! They're everywhere. Actually, anyways, ang ininga park is closer sa garden nga ginakatuan namon. So, like there are times nga ang mga ducks nga halin dito sa garden nagakadto diri sa diri nga park. And then the times a day, I don't know, maybe later naga-move back sila dito sa my garden. Gusto ginirori magampang sila pero may lagi wala sa pangaro-soro-so. Tak, quack, quack, quack.
Dali ka lang, balik di kay mama. Hey, Trace mo ang duck. Ang ducks. Pine tree. Look at kay mama, look at kay mama. Look at ay, ginaubo. Uboy ka ka. Pan sa ducks. Ducks. Dali di ah. Ang ato makasaka sa hill. Ang taon tayo ano makita pala sa hill. Uy! Dali saka saka sa'yo. Saka. Sige. Up. Up. Down. Dali. Down. Ready? 1, 2, 3, go! Ay, sapa. Ready, go up. Basta nang buli ma. Matangkay mo pa ng talon. Matangkay na talaga mo ah. Buli. Matangkang buli. Ang pants mo ah. Ami fix ni mama. Wait, ini patapos. Wait. Okay, go. Ready? Oh, up. Okay. Ay, hindi makata. Dali di. Ready? 1, 2, 3, go! Go! Wow, you did it! Again? Ducks? Ducks. Geese. Apple tree. It's a wild apple tree. Wild apple tree. Ay, ginaubo ka talaga. Ha? Atos na damo sa talaga. Damo ipot ka. Damo ipot ka ano ni? Kapat pato. Sige na. Hindi makanto. Sit down. Hindi. Ay, hinay lang. Pine tree. Smells good? Okay, smells good lang ga. Oh, hindi na siya mangkuhan. Pag nautukan mo na, smells good na siya lang ga. Pine tree. Ah? Ay, sarap. Hindi magtandog sa ano, sa grass kayo. May mga damang ipot sa pato. Oh, ato na, subong.
Ayaw mo ginahamba ko nga, nagabalik sila dito sa my garden. So they're going back that way. They're walking that way. So pabalik na sila sa garden. Pero pag mag-serum, I believe kay gakato dili sila kung serum. Nakita ko sa one time nga ga-cross sila sa street pakato this way. Pakato diri nga part. So, yeah, morning, during the day sa garden, during the night diri sila. But dito may mga other, may ato pa man to, nagdalagan na balik dito, may mga ducks man to gyapon sa may sa may garden, pero mostly nag-cross the street sila para dili sila mag-spend na ilang I don't know why, but yeah, it seems like they are migrating during the night. Diri sa park nga ni. Ito ng bata ko. Hello. Wait a second. Hello. Hello. Do you think us? Slide. Wee. Ah, baby slide. Oh, look lang ya, dali ba? May slide may pakita si mama si mo, may mga animals lang sa slide oh. Show ni mama. Ayan, kaya karon ta kung ano mga animals ni. Kaya hindi tanan ng animals kilala mo. Dali. Oh, mali mama, dali. Hinay ka pa na. Dali. Oh, kaya hindi tanan ng animals kilala mo. Wala tayong mga animals ang slide oh. Dali, show ni mama. Oh, ano ni? Ano ni ang animal? Elephant. Ini? A bear. Uh-huh. Goat. Uh-huh. Ano ni? What's that? Ano daw? Horse. Horse. Ini? Sheep. Ini? Cow. Pig. Ini? Hindi mo Wolf. ha? Ini lang wolf. Ano, no. Ini lang wolf lang got raccoon. And the pig. Pig. Ini? Rabbit. Uh-huh. Mice. Ano na? What's that? Cat. Cat. Ini? Dog. The tiger man nila lang tiger. Tiger. Pero ang siguro ano ni? No, that's cat. Lang got cat. Farm animals na. Cat. Huh? Very good. Dog. Dog. Come on. Come on, where are we going? On the steps? Okay. 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 Mm-hmm. So I told him, Safe. hamba ko sa iya makalakad. Give me 5 minutes. Kaya magkanto mo sa groceries, but it's like 20 minutes already. 20 minutes past, we're still here because my baby loves this park. I guess this is the second time or third time kami nagpass past this park kasi kahit sulod lo nining park nga ni gakadto man lang kami di kung Sunday kaya may work si papa niya, so slide si mama. Di si mama, big si mama. Ha? Slide si mama, big na di si mama. Big hindi kay go si mama oh. Big si mama. Small like that. Oh. Mama's a slide. Hindi kay go si mama, big na si mama. Right there. Wait. You do that? Gusto mo mag-swing na ako sa big ano sa may chair ang swing oh. Ano yun? Sa may big chair oh. Okay. Okay. Lift kam ni mama, Okay, sit down. Move. Ay, bam. Move, bam. Hold ha. Hold. Wait. Ano yung... There you go. Okay, hold ka mama ha. Hold. Hold lang, di ho. Ay, kabud lang. Hold sister. Ano na pa? Hold it. Okay, ready? 1, 2, 3. Whee!
Whee! So yeah, kagi kami din ni Rory. Pag Sunday, may work si Papa niya. So yeah, sulod lang ini siya. Ang maagyan lang namon ang favorite garden namon pa diri pa sulod ka pa di sa residential. But this one is safe even though nga residential may mga cars but early in the morning Sunday wala sang mga cars lagi and plus at this time wala sa mga kids or other the people na naga pass by but soon may mga tao na mga akanto diri na mag stretch walking sa time nga mag-agi kami ni Rory wala pa sang tao so it's really good for him. Solo niya ang park. Solo niya ang mga ducks. Yay! And he is having a good time all the time. He's here. And one time, the first time we came here, like, sunod lon ni, maliko-liko ka pa, antes ka makasakado di sa park nga ni. Nadumduman niya. So, nag-drive kami, agyan namon ang street nga pasulod, ang namin nga sa bungad. Tandaan niya nga diri kaya ginhambalan niya ako nga kadto sa park. Like, matalandaon ang akong bata. So today wala ako maghamba siya nga maagi kami diri. Pero pagliko ko naghamba siya dayon sa akon kadto sa park. Kabalo gid yang palangga ko din makaduri. So happy siya nga diri siya. Wee! Big boy swing ready. 1, 2, 3. Wee! 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 Oh my God. How can I resist you, Palangga? You are so cute. More? No? All done? Okay. Okay. Yes? All done? Yes, okay. No? No? Swing pa? Maswing ka pa? No? No, all done na? No? Oh, no, ano? All done na o hindi? Get off na? Off na? Okay, wait kay mama. Kuhaan ko ni mama, ha? Ay, hindi. Swing mo yung kagalingon mo. Ikaw swing sa kagalingon. Okay. Okay, ready? Wait. Hold kay mama. Hindi magamusin na. Wait ko na. Hindi mo yung sapatos. Sige, dirty. So, look. As what I'm saying, ang mga pato magkato nag-walk sila across the street na sila na to magkato baby swing Baby swing. mabalik na sila sa Baby swing alert. okay, ready? Baby swing. Baby swing, okay. It's still right. Oh, wow. Look. Nagalinupad ang mga mga nakuan Robins. Ano sila nga kuan. Oo. Nga nagilinupad balik sila. Oh. Nalinupad ang mga birds alas sa talan sa babaw ng trees. Down, hold ka diri lang go. Wait. Okay, hold diri ka hold. Hindi, dala ka lang hold na. Okay, ready? 1, 2, 3. Whee! Big boy ko ala sa baby swing. Up. Ready? 1, 2, 3. Higher. Whoa! Higher. Whee! Higher. Wow! Ready? 1, 2, 3. Whee! Kaya kanta na thank you Lord. Thank you, Lord.
tanay. I wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. God will make a way. God, you make a way. Make a way. Was a straight city. You make a way. Hurry. You make my guy. It was a to the side. It was a pages today. You make a way. You make a way. And it was a God, God, and make a way. It's a sea to make a way. If it was a spray, it is today. He can make a way For for me. me. He can make my mind. God. It was just to the side. It was a spray. It is today. God is good. God is good all the time. In the back going, in the back going. God is good all the time. In the back going, in the back. God is good. God is good all the time. Thank our Father. Our Father, our Father, Ano pa naging kanta ta? Lord, I offer my life Oh, to you. okay, God. Okay. Lord, I offer my life to you. Purposely I can grow. Music for glory. Lord, I offer my days to you. It's my days to you. Precious inside that's my life. Lord, I offer you my life. Things in the past. It's a sea. It's a gold. And yet to come true. All of my. Oh my. Ano? It's okay. It's okay. Okay. The wheels on the bus. No, God make a way. God will make a way. Okay. God make a way. Yan na sip on na siya. Make a way. It was a rain. It is Tuesday. He make a way for me. He made my guy. It was a two fight. It was a straight. It is Tuesday. He make a way. He make a way. God, they make a way. Sipon ba yun? Naglagit pa gid. Make a way. It's okay. It's okay. Si mama lang. Si mama lang. Si mama lang. This today, he make a way for me. He made my guy. He was a trouble side. Was a straight. Yesterday, he make a way. He make a way. Bravo! Bravo! Clap, 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 clap. Bravo! Yay! Bravo! Paw Patrol! Paw Patrol, go! 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 Kanta mi Paw Patrol? Sige ka ba? Just God make a way. God will make a way. Okay. Thank
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this beautiful day. Thank you, It's Sunday. Lord. It's praise day. Water. Thank you, Lord. Lord. So beautiful sun namon yan nga si Rory. Oh my Thank God. you, Lord. Thank you, Lord. Oh, friend. Okay. All done ka na sa swing? Malakat na kita lang ga? Bye-bye na kita sa park? Mag-grocery na kita para makabakal kita sang food para kay All done? All done? Masakay na kita kay Daxdy? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Makato ka na kay Daxdy? Sa slide. Mas slide ka pa? Okay. Okay, one more time sa slide, okay? Makato sakay kita dahil kay Daxdy, makubaba ka kita ng groceries kay makuan kita, mabake kita buwas sa food kay Mama Boom kay Manong. Okay. Exciting. Then nga slide dito sa big one. That's Sa baby one. Okay. baby slide, mommy slide. Oh, mommy slide. Baby slide kag mommy slide. Okay, happy na kay Mama. Mom. Ay, sa mommy slide ka. Oh, so, mag-start na sa mag-walking na. Ito na ito nga nag-walking sa sulod sa tennis court. And the ducks are gone. At doon na sila sa garden. Dito naman sila. Oh, some of them are still there. Still walking. Ay, hindi na da lang ga. Akol baan si Mama da ay. O, sige. Go. Alright, I know you can do it. Just watch every time. Okay, hold. Help ka na yun ni Mama, ha? Okay, one more. Help ka, Mama. And he did it! Oh my God. Alright. This makes me scared, okay? Mataas yun pang big kids natin. And he is still very young. He's not even 3. Pero alisgado ang bata ko. Hindi pa rin kay Mama nga talawid. Nasaka niya gina-per me. Oh my God. And he did it. Even he was little baby. Mahilig may taklas-taklas. O, makatuloy na sa baby slide. Tapos ka na sa mama slide. Okay. Makatuli na ta dayon, ha? Makalakad na dayon sa grocery store, ha? Alright. Ma-barbecue kita buwas supod si Mama Boom kay si Manong Okok. Yay! Miss mo si Manong Okok? 5, 6, Langga, miss mo si Manong Okok? Wala ka sa paka? 2, 3, 4, 5, 6. Rory! Tubang kay Mama? Langga! Tubang kay Mama? Ready? 1, 2, 3. Look kay Mama, look! Tubang nga na kay Mama. Hindi, nasilawan ka. Silawan ka. Nasilawan. Ready? Kaya na. Tubang na kay Mama. Langga, dala ka sa may dala ka sa may picturean kay Mama. Dala ko. Dala sa may dali sa may tunnel. Sa tunnel. Sit sa tunnel. Dala ka. Look kay Mama. Say cheese. Say tubang. Tubang kay Mama. Say cheese. Langga. Wait, It's like, oh, there it goes. Tubang natin, Ay, dala ka. Dali. Tulog na din sa baho. Dali. Anay, picture, anay siya. Cheese, anay, Dali, Dali sa middle. Ay, wait, dala ka. Ay, ilang taon na dali. Ay, tulog na kay Mama. Dali, Dali.
Ready? 1, 2, 3. Okay, say cheese na. Dali oh, dali sa tunga oh. Langka. Ang hand si mama oh. Ang hand ni mama. Dali, dali. Dali oh, dali, 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 dali oh. Dali na diyo. Dali na diyo. Rory. Ay, wala nakuha ni mama namin ito picture pa eh. Dali, dali ah. Si mama oh, dali, dali. Kuha ni mama picture sa cheese. Dali, 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 dali. Last one. Dali, 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 dali. Langga man ah. Oh, good. He's really trying. Great job. Hooray. So yeah, we're here for like almost or over an hour already. Ang bata ko wala pa na ayawan. Dili, 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 dili. Dili, langga. Ay, Say cheese. Wala. Anday naman sa kanya nakita kay Daxdy. Uli na kita. Masit ka dala. Sit na. Wala pa na yawan bata ko. Oh, hinay-hinay lang ha. Well, it's okay. Kahit agina, meron yung matugnaw sa buong nag-init na. So, it's good. Harap ang mga ducks. Wala pa ka na. Napagyapon ng mga ducks. Wala pa ka ano. Wala pa ka-cross. Pag ito na sila malayo na. Oh, may mga tao to. So, it's ano na. May init na. So, may mga tao na magkadto sa tennis court. Mahampang sa tennis. It's okay. You can do it. You can do it. You can do it. Ay, hindi na ba sit down daan? Mahulog ikaw. Mahulog ikaw. Mabulit-bulit yung kitcharan. Dito kaya sit down ho. Dito ka sit down ho. Dito ho. Hindi diri ya. Window ini ya window. Sit sa window. Wait, lagi sit sa window ya. Mahulog ka ha? XXO. Oh, oh, oh. Hindi na alagyan da bala mo. Mahulog ka gani. Ikaw bahala da. Figure out mo na. Hala, bahala ka da. Oh, naog ka. Okay. Okay. Na-figure out mo gito. Kabalo, kagid. Sit sa window. Mahulog ang kutong ulit mo. Sit down sa mama. Sit down sa mama. Sit down din si mama. Hindi nakasalang kay mama. Mama is big lang ga. It's small. It's big, small. Si mama big na. Small there. Si Lori little pa. Small there.
Hi! This is not the heaviest. Dali, 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 dali. Come on, di ka na makato. Rock climbing. Do it. Langga, oh. Sarap, sarap. Sarap, teach ka ni mama. Sige na. Kabalo na yung si Rory. Kabalo. Paano pa teach ni mama kay kabalo na si Rory? Sige, sige. Eh, hindi mo na. Ay, butang ang imo nga foot sa kwan. Dali, butang mo da. Oh, da. Sa, dala sa may rocks. Aha. Oh, mas-slide ka. Butang sa rock. Ang imo nga foot. Butang ang imo nga foot sa rock, oh. Ay, sus, wala na niya. Wall climbing lang imo yan. Hindi nga rock. Go. Hold na. Dali. Ano yun? Then si Rory? Ay! Then si Rory? Ay! Rory! Ay, abi ko ano? Ay! Rory! Ay, mahulog ka na. Rory! Is this a candle? Ay, kagwapo. Ay, Pay. This gives you down a rock. Aha. Ay. Down. Hold here. Langga. Okay. This is what's the floor? Okay, hold. Okay, you can do it. We can see good. Yes. This is the floor. Mm-hmm. And this is the floor. And look down like it is. Smell that. Okay, let's go. Namasakay na kita kay Dax. Mabaka na kita groceries. Okay, sakay na kita kay Dax. Mabaka na kita sa chicken para kay mama pumikimanong ukok. Dali na. This way na. Bye, park na kita. Makato kita di ka sa hapon. Gusto mo dili kita ma-dinner ni Papa. Dili kita ka ma-dinner. Ha? Okay. So this is the community. It used to be school. I don't know what will happen. It's a very, very quiet community. This is the floor. And I love this place here. I wish we could move here. Dali na. Cross na kita sa street. Okay, my car. Oh, my car. Okay. Open ta si Daxdy. Wait ha, open ni mama si Daxdy ha. Okay. Okay, da ka lang. Wait.